determined by the context of the sentence. Like that, in perfect middle or passive, the determining factor is also the context. So in order to know the exact meaning of whether the author uses middle or passive, we need to know the context of that given passage. So lelumai, I have lost myself. It can be also I have been lost. The first one is middle, myself, for myself, or I lose myself. This one is the middle possibilities, whereas that of the passive possibilities, I have been lost. So it can be middle or passive. If when we come to the plural ones, the first person plural, lelumeta, we already discussed this and the rest. The other one need to be discussed is there are some irregularities that we notify in our textbook. For example, there are some pronunciation changing or some readings that we already notify here. I have present here the differences. For example, we expect reduplicating below my, for example, first of all, before reduplicating this given, or first of all, just avoid this one, the first part of your column, and please see the second part of your column. Lexical or root word is balo, balo means I throw. Then remove this omega, and then reduplicate this beta and recombine with it with epsilon, and it becomes ቢብሎ እስከዚህ ድረስ ችግር የለም። ነገር ግን ቢብሎማይ ነበር ኤክስፔክት የምናደርገው ቢብሌማይ ነው የሚለው አይደል? ኢታ ነው እዚህ ጋር ወይንም እዚህ ጋር ኢታ እንድትኖር አትፈለግም። ስለዚህ አንዳንድ ሬጉላሪቲዎችን በጥንቃቄ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ቢብሌማይ ነበር ሊሆን የሚችለው ኢታ ግን ገብታለች። እቺን በጥንቃቄ ያው ሪዱፕሊኬሽን ካለ ምን እንደሆነ እንመለከታለን ማለት ነው። አንደርስታንድ የምናደርገው ነገር ፐርፌክት ሚድል ወይም ፓሲቭ ኢንዲኬቲቭ ፎርም እንደሆነ እናስተውላለን ማለት ነው። ሌላው ባፕቲዞ ነው። እዚህ ጋር ሌክሲካል ሩት ወርዱን ነው የምንመለከተው። መጀመሪያ ባፕቲዞ remove this omega and duplicate the first alphabet of the root word and recombine it with epsilon. It is not epsilon augment, but it is epsilon. Don't be confused with that one. We will discuss that one. Epsilon augment. There's epsilon, simply epsilon. Bip t baptisomai, for example. If I am using this one, baptisomai, yeah, baptisomai, baptisomai ነበር ኤክስፔክት ማድረገው ዚታ እዚህ ቦታ ላይ የለችም አይደል? ባፕቲዞማይ። ስለዚህ ይሄ ኮንትራክሽን ወይንም ሲላቢፊኬሽን ያመጣው ተጽዕኖ ነው። ይሄ ሲላቢፊኬሽን ወደሚቀጥለው ሳውንድ ስለሚቀየር ነው። ፕሮናውንስ ሲደረግ ወደሚቀጥለው ሳውንድ ስለሚቀየር ነው ይሄንን ለውጥ የምታዩት ማለት ነው። እነዚህ ጥቂት ቨርቦች ናቸው። እነዚህም ቨርቦች ኤክሰፕሽናል እንደሆኑ አውቀን በስፔሻል ፎርም ማጥናት አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር ጊኖስኮ ፎር ኤግዛምፕል ጊኖስኮ is I know or ጊኖስኮ is to know. ጊኖስኮ for example we expect dignoscomai, dignoskete,
something like this will break like this, but it becomes ignosomai. Ignosomai, it is unique. ልክ እንግሊዘኛ ላይ ኢሬጉላሪቲ እንዳለ ማለት ነው። ለምሳሌ ፓስት ኢዝ ወዝ ሊሆን ይችላል አይደል? ቨርብ እንትን ስንል ሙቱ ቪስሪ ብለን ስንል ለምሳሌ ጎ ወይም ልክ እንደ ኢዲ ወይም ዲ ሬጉላር ሆነው ላይጨርሱ ይችላሉ ፓስት ስንመሰርት ማለት ነው። ልክ እንደዛው ማለት ነው። እነዚህ ዩኒክ የሆኑ ወርዶች ናቸው። ሶ እነዚህን ወርዶች ማጥናት ዩኒክ ፊቸራቸውን ማጥናት ጥሩ ነው። ሶዞ for example, sozo is to save, grafo is to write, gnosco is to know, baptizo to baptize, balo is to throw. Sozo, for example, we expect sozo reduplicates this sigma and recombine it with epsilon. Sosomai, for example, zeta is changed to the corresponding sound sigma. So to save. So it is perfect tense, middle or passive become have been saved. So these are unique features, and the other thing that we need to discuss is the use of perfect tense. Perfect tense in general uses in order to report past event that is issuing a resulting state. So, for example, in Revelation 18, you find a mighty angel announces the fall of Babylon the Great, symbolizing demonization of the world's political and system in rebellion against God. You will find this word in that specific verse. The nation describes as having drank the wine of her adulteries. We find this word. In Greek, it is represented by one word, pempokan. Pempokan is drank, has drank. The nation has been drank. Not has drank, has been drank is perfect tense. The action starts from the past and the resulting effect have been continuing or have impact for the present. That's why it portrays the meaning have the nuance of continuing state of spiritual intoxication of the nation that was started by the Great Babylon, and the nation also adapted that drunkenness and continues. The effect is still continuing until the present. In general, the perfect tense used to describe the past effect of the past action and its significance for the present in order to describe the past significance of the past action in the present state, in the resultant state, we use perfect tense. So intoxication still እንደቀጠለና ከዛ የቀጠለ እንደሆነ እንመለከታለን ማለት ነው። This explains words persistence, hostility, and irrational persecution. For example, one of the intoxication is the persecution of Christians. Humanity is a spiritual rank on the demonic rebellion against God. So that specific word was described in Pempokan. So that word clearly shows the perfect tense, but this is perfect in general. What will be the meaning if we are using
the middle perfect and passive perfect tense. For example, sorry, the use of perfect tense already discussed, and what will be in the middle part. What is the emphasis of the middle perfect tense, for example? The perfect middle emphasizes that the subject has acted in a way that now affects or benefited itself, and the resulting state continued. The action was performed in the past, but the resulting effect is continued until the present, but the subject acted upon in a way that now he acted that thing in order to benefit himself or for the benefit of himself. So the emphasis is on the subject. So, for example, we have already discussed about the reflexive, intensive, and complete participation during our discussion about present, middle, and passive. So that effect already have been shown or have been seen in perfect tense as well. For example, in reflexive middle or reflexive perfect middle tense, subject performs an action for itself and the result is continued. For example, Gigramai Amartu I have written for myself. Gigramai is grapho. You remember grapho? Gigramai unique ነው ብለን ቅድም ካነሳነው ቴንስ ውስጥ አንዱ ነው። Gigramai it comes from grapho. Gigramai to write. Grapho is to write. So Gigramai Imauto is himself. Auto is himself, his self or him. Imauto is himself. I have written for myself. I wrote and the writing is still benefited me. That is, I have written for the benefit of mine. The other one is if you are using the perfect middle in the intensive in order to show or in order to stress the state that now exists because of the completed action. For example, esteka from estemai. Estemai is I stand. I am now standing as a result of having taken my hand, for example. Completed participation subject to part in an action whose result persists. Pemplemai, I have loved, sorry, Pemplemai. Philo, you know, Philo is Philadelphia, the love of brothers. Philo. So is the root word of this one, Philo, and then some spirals are first sound. እነዚህ ፕስ ማነው ፒ ሳውንድ ወደዚህ ሪዱፕሊኬት ሲያደርጉ ወደሚቀጥለው ሳውንድ የመቀየር እድል አላቸው። ለምሳሌ ፍና ቴታ እና ታብ ለምሳሌ ተመሳሳይ ሳውንድ ነው ያላቸው። ፒ እና ፒ ተመሳሳይ ሳውንድ ነው ያላቸው። ስለዚህ ሁለቱን ስናገኝ ወይም አንድ ተጨማሪ አለ ትዝ ይለኛል። እነዚህን እንትኖች ስናገኝ ወደሚቀጥለው ሳውንድ እንደሚቀየሩ ማስተዋል አለብን። ይህን ኋላ ላይ ግሪክ ዋን ላይ ተምረውታል። ስለዚህ ይሄኛው ማይ ብቻ ነው የተቀየረው እዚህ ጋር ኤፍላማይ I have love and remains that state of affection. The relation or emotional affect continues. Use perfect passive ምንድነው የሚያመለክተው?
perfect passive. The perfect passive emphasizes that the subject has been acted upon and remains in the condition of produced by the past action. For example, the subject is emphasized in the case of passive tense, passive voice. For example, focus on the present condition results from a completed action by another agent. We already discussed this one when we are discussing the present middle and passive indicative verbs. So the focus of the present condition results from a completed action by another agent. We already discussed about agency in the case of passive voice. We already discussed about divine passive. If the agent is God, when God is the implied agent of the action. For example, Zontai means he has been saved. God saved him and the salvation continues. In the case of divine passive, the God is emphasized and the salvation is continuous. So the effect of the past passive action in order to show the effect of the past passive action, and that past passive action continues still now, complete action with ongoing effect. We use this tense from Ageron, for he has been raised, he has raised and remains alive. ኦኬ ሁለቱን ነገሮች አንድ ላይ ሰመሪ ፎር ፐርፌክት ሚድል ኤንድ ፓሲቭ for example voice perfect middle subject's ongoing involvement or benefit or the action is done for the benefit of the subject completed act plus present state Imarteka, for example, ongoing learned state, I have been learning for myself. I've been learning for myself, for example, Philippians 4:11, ongoing learning state. So, perfect passive, the rest are passive examples. The subject continuing condition after being acted upon, completed act plus enduring result. The grammata, for example, still stand written. The scripture has been written. For example, the scripture is written and completed without ongoing, but the effect is continuing, enduring result. Have a enduring result. Okay. The other one is perfect passive, already we have discussed. God is implied. The completed action, act by God, lasting effect. For example, sozomenoi, salvation remains effective. Perfect passive declaration, legal covenantal fine. ይሄኛውን ያው ቀስ ብለን ዲቴል ማየት ያስፈልገናል። ኦኬ እስካሁን የተነጋገርንባቸው ቴንሶች ከነ ኤንዲንጎቻቸው በሚመለከት ይህን ይመስላል። ምናልባት ማታውቁት ነገር የለም ብዬ አስባለሁ። እዚህ ጋር ሁሉንም ነገር ተምራችኋል። ኦኬ ነገር ሁሉንም በአንድ ላይ ስናመጣቸው ይሄን ይመስላሉ። ምናልባት ማታውቁት ነገር ፈተናችሁም ላይ አፒል ማድረገው በእንደዚህ አይነት ፎርም ነውና እነዚህ ነገሮች ንቃቄ ማየት አለብን። present middle or passive, for example ሎኦማይ ከቀላሉ ተነስተን ወደ የተወሰነ የሚከብዱ አይደሉም። በእርግጥ ፐርፌክት ምናልባት ፐርፌክት ግን ያው ተመሳሳይ የሆነ አንድ ቃል ነው የምንጠቀመው። ኤግዛምፕል ቃል ሎኦ እርግጥ እንደ ሎኦ ያሉ ሌላም ቃል ልንጠቀም እንችላለን ሬጉላር ያልሆነ ነገር ግን ለጊዜው ሎኦ ነው እየተጠቀምን ያለ ነው።
present middle or passive, lo omai, lo ometa, lo e, lo este, lo enta, adding sigma from the present stem, which is formed from the present stem. And then the difference is only adding sigma after the stem of the verb. So you should take care using the connecting vowels. Use connecting vowels. The connecting vowels ማንጠቀማቸው የት ነው? ፐርፌክት ቴንስ ላይ ብቻ ነው። ፐርፌክት ቴንስ ላይ ዊዛውት ኮኔክቲንግ ቫውልስ ናቸው። ፐርፌክት ቴንስ ዊዛውት ኮኔክቲንግ ቫውል ነው። ስለዚህ ሁሉም ቦታ ላይ ኮኔክቲንግ ቫውል አለ ኢንክሉዲንግ ፊውቸር ፓሲቭ። Future passive has a unique feature. It has the unique feature of theta eta after the stem of or the root form of the Greek verb. So you should be taken about using these all things. So this is ሁሉንም ነገር በአንድ ላይ ስናመጣቸው ማለት ነው። ተመሳሳይ ነገር ነው እየተጠቀምን ያለ ነው። ነገር ግን ዩኒክ ፊቸራቸውን ሁሉንም ማወቅ አለብን ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ደጋግመው ደግሞ ስለሚያጋጥሙን ተለማምደናቸው የራሳችን ማድረግ አለብን ማለት ነው። መጀመሪያ እነዚህን ነገሮች ያው ስንሰራ ምን አይተናል? ኢንዲንጎችን ያየነው ማይ ሳይ ታይ metastentai. These are the primary, middle, or passive ends that Greek verbs use. So, ሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ የትኛው ነው connecting vowel ብለናል። Connecting vowels, we already discussed about how to use connecting vowel. For example, the connecting vowel may be either omega or epsilon. There is no other connecting vowel other than omega or epsilon. So before mu or nu, use omega, and the rest use epsilon. That is the rule. So lu omai, for example, the connecting vowel is omicron here. Before mu, use omicron here. Before mu or nu, use omicron. And use epsilon for the rest of your combination, the rest of your conjugation. So the unique feature of future tense is adding only sigma. There is no other unique feature. The unique feature is adding sigma next to the lu or the stem of the verb, and the other one is future passive. In addition to sigma, the difference between future middle and future passive is only theta eta. So theta eta is added before the sigma of the future tense, future middle. So together with lutesomai is the combined perfect combination of this one. Lutesomai, lutesometa, luteseste, lutesontai, lutesontai. This is a future passive. In order to form the perfect tense, where the perfect tense has unique feature of reduplicating the first alphabet of the Greek letter or the first alphabet of the stem, and then combining with epsilon. The epsilon አናት ላይ የምናገኛት ሌተር ጭረት ወይም እችኛዋ አክሰንት ለአክሰንት ነው እንጂ ሌላ ራፕ ብሪዚንግ ወይም ስሙዝ ብሪዚንግን የምታመለክት አይደለችም። And the feature is there is no any connecting vowel. So this is the meaning. Loma is being loosed.
I lose for myself. You know already the meaning. We have already exercised, start to do translation exercise. Okay. Second teacher, second person ላይ ያለ ሲንጉላር ሉዊን የሚለው መልስ አዮታ እሷኛዋ እውነት ያልካት አዮታ ሂድን ነች አይደል? ለዛ መሰለኝ ከላይ አፖስትሮፍ እንትን ያለው። ስለዚህ እሷን እንደ ትራንዚሽን መጠቀም አንችልም። እዚህ ሰከንድ ፐርሰን ላይ በሰከንድ ፐርሰን ፕሬዘንት ላይ ዩ ላይ እንትን አለች አፖስትሮፍ አለች እና ስለዚህ አፖስትሮፉ ማለት ሂድን አዮታ አለች ማለት ነው የሚል ነገር ባለፈው አስተምረን ነበር። Yeah, this one is irregular diphthong. We already discussed that one. The diphthong is when two vowels come together and read as ones. There are 7 or 6 diphthongs in Greek. So this one is one of the diphthongs. When iota comes with eta, alpha, or omega, it becomes iota subscript. This is one of the examples of improper diphthong. That's why it is inserted inside of the part of the eta here. There is iota under eta. So the reading will be So as a connective vowel መጠቀም አይደለም ህጉ አይፈቅድም። እሷ አዮታ ሂድን ከሆነች ኮኔክቲቭ ቫውል መሆን አይደለች ማለት ነው። ማለት ሂድን ባትጻፍም ግን አለች በውስጥ ታዋቂነትና ሴዲት ትነበባለች። ስለዚህ ኮኔክቲቭ ቫውል ነች ማለት አንችልም። No, connecting vowel is different from this one. This one is ይሄኛውን ከየት እንደመጣ መጀመሪያ ሌሰን ላይ በደንብ አይተነዋል እና ወደኋላ ተመልሰን ስንመለከት for example look here አድ ያደረግነው ሳይ የሚለውን ነው አይደል? second person singular you ሳይን አድ ስናደርግ እዚህ ጋር ይሄ ፕላስ ነው ሉ ፕላስ this one is connecting vowel አይደል? ይሄ ነበር connecting vowel አይደል? ሳይን እንጨምራለን ለሌላ ቨርብ እንጨምራለን እኮ ይሄንን እንትኑን ፎርሙላውን እንከተላለን። ነገር ግን throughout የተለያዩ እንትኖችን ግራመር መጽሐፍቶችን ስትመለከቱ እቺኛዋ ኢዮታ ማነው እቺኛዋ ኤፕሲሎን ከጊዜ የተነሳ ማነው ሶሪ እቺኛዋ ሲግማ ሎስት እንደሆነች ይናገራሉ ግሪክ ግራመሪያንስ including the textbook ማለት ዴቪድ አለን ብላክን ጨምሮ ማለት ነው። ሶ ይሄ ሲግማ ያው ወደ የሚቀጥለው ይሄ ከጠፋ የሚቀጥለው አናባቢዎች የሚመጡት ኤፕሲሎን አልፋ ኢዮታ ነው። በኮንትራክሽን ህግ ደግሞ ኤፕሲሎን ፕላስ አልፋ በኋላ ላይ እንማረዋለን። ኤፕሲሎን እና አልፋ አንድ ላይ ሲመጡ እንደ ኢታ ነው የሚነበቡት። ይሄ ኮንትራክሽን ህግ ነው። ኢታ ስለሚነበቡ ይሄ ኤፕሲሎን እና አልፋ በአንድ ላይ አይጻፍም ማለት ነው። ኤፕሲሎን እና አልፋ ሳይሆን የሚጻፈው ኢታ ነው ማለት ነው። በዲፍታንግ ደግሞ ህግ ኤፕሲሎን ኢታ እና ኢዮታ ሲመጡ ኢዮታ ሰብስክሪፕት ትሆናለች ወይንም እዚህ ውስጥ ትገባለች ማለት ነው። ስለዚህ ኢዮታ ሰብስክሪፕት የምትሆነው መች ነው ብለን ብንጠየቅ ከሶስት አልፋቤቶች ጋር ኢዮታ ስትመጣ ሰብስክሪፕት ትሆናለች ማለት ነው። አንደኛው ኢታ ነው፣ ሁለተኛው ኦሜጋ ነው፣ ሶስተኛው አልፋ ነው። ስለዚህ ከነዚህ አልፋቤቶች ታች ነው የምትጻፈው። we call that improper diphthong ነው ስንል ሁለት ተነባቢዎች
ማነው ሁለት አናባቢዎች አንድ ላይ ሲመጡ ማለታችን ነው። አናባቢዎች 7 አናባቢዎች እንዳሉ እናውቃለን ግሪክ ላይ። እነዚህ 7 አናባቢዎች በኮምቢኔሽን ሁለቱ አንድ ጊዜ ሲመጡ ዲፍታንግ ይፈጥራሉ። ስለዚህ proper diphthong, we have proper diphthong and improper diphthong. One of the improper diphthong is iota subscript. That's why. አሁን ግልጽ ነው። ውስጥ አዋቂነት አለች ብዬ ስላሰብኩኝ ስለዚህ እንደ ኮኔክቲቪቲ ባውል አይነት ሀሳብ ነበር፣ ግን ኦልሞስት ሳይለንትም ስለሆነች connecting vowel is added. connecting vowel የምንጨምረው በምክንያት ነው። connecting vowelዎች ሁለት connecting vowelዎች አሉ። አሁን ቅድም እንደተነጋገርነው የምንና ምን ኤፕሲሎን እና ኦሚክሮን ናቸው connecting vowelዎች። connecting vowelዎች መች ነው የምንጨምረው ብለን ስንል እነዚህን ፐርሰን ነምበር ሰፊክሶችን ስንጨምር connecting vowelዎችን እንጨምራለን። እነዚህ connecting vowels ኒውትራል ሞርፊም ናቸው። ቅድም ብለናል ድምጾች ሲዋሃዱ ወይንም ፎኔምስ አንድ ላይ ሲሆኑ ሞርፊምስ ይፈጥራሉ። ወይ ሞርፎሎጂ የምንለው ያንን ፎርሜሽን ነው። ስለዚህ ሞርፊሞች ከፎኔም ናቸው። ከያንዳንዱ ፎኔም የመጡ ሞርፊሞች ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሉይ ስንል አንድ ቃል ስንመሰረት የዛን ቃል ሞርፎሎጂ ያጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ኦሜጋ ወይም ኤፕሲሎን ናቸው የኮኔክቲንግ ቫውሎች። መቼ ፐርሰን ነምበር ኢንዲንግ ስንጨምር አንድን ቨርብ ኮንጁጌት ስናደርግ ቅድም ብያለሁ አይደል? ለቨርብ ኮንጁጌሽን ነው የምንለው። ለቨርብ ኮንጁጌሽን ስንል ለናውን ደግሞ ዲክሌንሽን ነው የምንለው። እርባታ ናውን እርባታ ነው የምንለው። ቨርቦችን ደግሞ ኮንጁጌሽን ነው የምንለው። ሁለት አይነት ኮንጁጌሽኖች አሉ። ኦሜጋ ኮንጁጌሽን ወይ ኒ ኮንጁጌሽን ቨርቦች አሉ። በኦሜጋ የሚጨርሱና በኒ የሚጨርሱ ቨርቦች አሉ። ስለዚህ ኮኔክቲንግ ቫውል ፐርሰን ነምበር ኢንዲንግ ከመጨመርና ካለመጨመር ጋር የሚገናኝ ነገር ነው። ኦኬ question እንደዚህ ግር ያላችሁ ነገር ስጠይቁኝ ነው። እሺ አትፍሩ። የትኛውንም ጥያቄ ጠይቁ። Okay. So just ምን አለች ማለት ነው? ኢዮታ አለች ማለት ነው። ሁሉም ቦታ እቺ አንድ እግሯ አጠር ስለምትል ከታች አለች ኢዮታ። that's why ግን ትነበባለች። ኢዮታ እንደ ኢ ነው የምትነበበው። ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ the other one that we need to know is the verb. We have already know in our grammar, English grammar, like adjectives can modify a noun or a pronoun or another adjective, while adverbs modify a verb or other parts of speech. This is from our knowledge of grammar, English grammar. Unlike adjectives, adverbs do not decline. Yeah, we already discussed about declension, and we discussed about conjugation for the verb and declension for the noun. We already discussed about there are 3 types of declension. The noun can undergo 3 types of declension. First declension nouns, most of them are feminine nouns. Second declension nouns, most of them are neuter nouns and masculine nouns. And third declension nouns have their own pattern of declension. So in this case, adverbs do not decline.
they didn't undergo declension. But adjectives can decline. Adjective can undergo declension. Maybe 2-1 adjective declension we have already discussed in week 1. I will revise that one for you. 3-1, 2-1 to 3 term declension are there. 2 term declension are there in the case of adjective. For example, adjective can be declined like a noun, that like second declension noun and first declension nouns. So we call them 2-1, 2 declension. 2 is second declension, then 1 is first declension, and the rest is second declension as well. So in order to know the exact declension of the noun, we need to revise the declension of adjectives. Like adjectives, adverbs, adverbs do not go with the declension. Not only adverbs, but also adjective articles are also non-declinable. Decline አያደርጉም እነሱ የራሳቸው ፓተርን ያላቸው። Okay, for example, in the sentence immediately he called, immediately is the the adjective, sorry, the adverb that modifies the verb called. The adverb immediately qualifies the verb called. The most common Greek adverbs ends in omega and ending sigma. This we call it ending sigma. We have 2 types of sigma. So you need to revise your Greek 1. Sigma is always this sigma is written at the end of the Greek alphabet, at the end of the Greek word. So this is only using ይህችኛዋን ኤንዲንግ ሲግማ ነው የምንላት መጨረሻ ላይ ብቻ የምንጠቀማት ናት። መሀል ላይ አትገባም፣ መጀመሪያ ላይ አትገባም። So the unique feature of adverbs, they end with os. Most of them are ends with os, but some of them have their own unique feature. Like for example, in order to make quick, for example, quickly is the adverb. Genitive plural adjective ends with os. We have already discussed about what does that mean, genitive, dative, and accusative. Nominative, genitive, dative, and accusative, that are the function of the noun within a sentence. We call it case. We have 5 cases. Nouns have 5 cases in common. So nominative, for example, the noun has been functioning like the subject of the sentence. That of genitive functions as the possession or something related to possession. And that of dative is indirect object and accusative direct object. And that of vocative is related to direct address. For example, in our words, a man is described in vocative. In Greek, it is described in vocative case. So nouns noun undergoes unique these 5 cases. So like that, for example, from kalon is genitive plural of adjective. In order to change kalos to the corresponding adverb, just remove the end of alphabet, the last word of this alphabet, and add ending sigma. Then it becomes the adverb. That is the case. Other adverbs reflect various case endings. For example, Semeron is today, active singular. Many adverbs, however, are of diverse forms that must be learned by observation. Please read your textbook, page 141 up to 43. There are
adverbs that need to be internalized and known. They are important for our translation. So you need to memorize the words that are given at the end of the chapter. So, and the thing that need to be discussed here is that this is taken from Greek 1 lesson. The thing that need to be given elaboration is one, the not adverb, since it is categorized under adverb. In order to form the negative, Greek uses, I think, three adverbs. Three adverbs. Oh, this one is oh. O is the diphthong, as we discussed before, since the two vowels come together and the breathing mark is when two vowels come together, the breathing mark should be put under the second alphabet. This is the rule. It is not over the first alphabet, and it is always put in the on the second alphabet. So oh is not when this word is used as negative with verbs in indicative mood. If you find this oh, the mood is indicated. ስለዚህ ከኢንዲኬቲቭ ሙድ ጋር የምናገኘው ነው። ሌላው ሜ ነው። It is used with all other moods, but negative precedes the word to which they refer. For example, law means I do not lose. Or law means I do not lose. Okay. ሁለቱንም እንጠቀማለን ማለት ነው ለኢንዲኬቲቭ። ኦኬ ሌላው የምንጠቀመው ኦክ ነው። ለዚህ ጋር ተመልከቱ። ቫውል ሲሆን ነው የመጀመሪያ መነሻ ቃል ቫውል ሲሆን ኦክ እንጠቀማለን። በሌላ ጊዜ ግን ሁለቱን ለኢንዲኬቲቭ እንጠቀማለን። ሌላው ደግሞ ራፍ ብሪዚንግ ማርክ ሲኖር ራፍ ብሪዚንግ ማርክ ሲኖር ምን እንጠቀማለን? ይሄ ማነው ይሄን ኦክ ለኬሚስትሪ ስትጽፉ ሲኤች ነው አይደል? ያ ኬሚስትሪ ልክ ሲኤች ነው እንደ ሲኤች ነው የሚነበበው። ኦክ ዩዝ ፎር ራፍ ብሪዚንግ okay. These are negatives that need to be emphasized. Okay, the other thing that need to be discussed is men and they. Men and they are Greek conjunctions often used to express contrast. For example, contrastive usage of may and they. May is on the one hand, they is on the other hand. We call them these post-positive. They didn't appear at the beginning of the Greek sentence, but when we translate this post-positive, they are translated first. Would you hear me? Post-positive የምንላቸው በሴንቴንስ በግሪክ ሴንቴንስ ውስጥ መጀመሪያ ላይ አይመጡም፣ ነገር ግን በእንግሊዝኛ ሴንቴንስ ተረጉማቸው መጀመሪያ ናቸው። በኋላ ላይ ምሳሌ ላይ እንጠቀመዋለን። Okay, but men and they is contractive usage. For example, ego me, emi Paulu, ego de aplu. And that ego is I, me and they. For example, for the time we live this me and they, ego, emi. Emi is I am. Ego, I, emi is am. I am. Paulu, of Paul. I, this one is I am. እዚህ ጋር
verb to be ስላለ ነው I am explicit subject እና implicit subject ብለን አንስተናል አይደል? እዚህ ጋር ኦሜጋ ካለ I am ነው ማለት ነው አይደል? present tense ነው I am ነገር ግን እዚህ ጋር emphasis ነው emphasis ለመስጠት ወይንም clearly describe ለማድረግ am ተጠቅሟል ይሄም ቢሆን I am ego de aplo I am of Paul. This one indicates this is genitive, so it should be translated by putting of something. Of Paul, ego de Apollo. I am of Paul. On the other hand, on one hand, I am of Apollos. That is the correct translation. But in this case, the context shows that there is a contrast. I am of Paul, but I am of Apollos. So the translation is contrastive usage. So men, they can be serving as the bet. Bet can be also described in another word. For example, Allah is used as bet in order to they also this they ብቻውን ራሱ ሲመጣ bet ብለን ልንተረጉመው እንችላለን ግን ማይልድ ኮንትራስት ሲሆን የምንጠቀመው ስትሮንግ ኮንትራስት ከሆነ አላ and ሁለት ነገሮችን ደግሞ እያነጻጸርን ከሆነ ደግሞ ሜን እና ዴ ኮንትራክቲቭ ዩዜጅ ካለው አረፍተ ነገሩ ኮንትራስቲቭ ዩዜጅን እንጠቀማለን ማለት ነው ሌላው ዲስትሪቢዩሽን ዩዜጅ ነው with a plural definite article with a plural definite article emphasize one definite article ካለ may express some others for example this one is plural definite article ho he masculine both of them are masculine articles masculine definite article Greek doesn't know indefinite articles in order to form indefinite we may use a or an so definite article kalan this one is the single plural one the singular one is he men his son su tis Iodios he de su tes apostolos Iodios is Judah man Jewish Iodios is Jewish apostolos is apostle tis is the apostle soon is I think therefore okay somewhere this where is this one sun is the V2 form of the emi verb to form በኋላ ላይ ዲስከስ እናደርገዋለን men sun soon tes Iodios he de soon tis apostolos somewhere with the Jews other with the apostles ሰምና አዘር የምንጠቀመው መች ነው ፕሉራል ዴፊኒት አርቲክል ሲኖር ሰም እና አዘር ይሆናል ማለት ነው ሜንዴ እንደ ሰምና አዘር ተብሎ ተረጎማል ኦኬ ያ Well, this is the time to do some exercise. Please ready. Do. Okay.
So the first exercise is Dio hol duloi leluntai hupoton curio. Kirio. Kirio. Yeah. Translate as Kirio. Kirio is always written in the small letter, but the English translation is must be written in capital letter. The Greek one is always written in small letter. So Dio or Dulo. Okay. First of all, what is the subject of the sentence? Or the case that is in the nominative case? አላችሁ አይደል? አለን። እሺ መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? እሺ ወደ ኋላ እኮ የተመለሰብኝ መጀመሪያ ሁሉ ጊዜ ሰብጀክቱን ማወቅ ነው አይደል? ወይንም በኖሚኔቲቭ ኬዝ የተጠቀሰው የትኛው ነው የሚለውን ነገር ማውጣት። እሺ what is the subject of the sentence from this? በኖሚኔቲቭ ኬዝ ወይንም ሆ ወይንም ሂ ወይንም ይሄ ማስኩሊን ሲሆን ነው አይደል? he is for feminine or e alpha እና iota e plural one ነው ቶ እና ታ ከሆነ ደግሞ ሲንጉላር ነው ለኒውተር። እሺ ከዚህ ውስጥ ስም ሊሆን የሚችለው ፖሲብል ናውን ሊሆን የሚችለው yes continue please. ሶሪ ይቅርታ ስልክ ገብቶብኝ ነው። Okay. Okay. እዚህ ውስጥ he dulo is the subject of the sentence because it ends with he. ምናልባት ይሄን ነገር okay. አርቲክሎችን በተወሰነ መልኩ ሪቫይዝ ማድረግ የሚጠበቅብኝ ይመስለኛል። ቅድም ኦኬ Okay. These are articles. Articles with masculine and neuter, for example. Singular,
In the nominative case, we used he, ho, sorry. The plural one is he. Since it is diphthong, the reading or this rough breathing mark goes to the second letter of the second alphabet of the diphthong. And the neuter one, to and ta. The nominative and nominative of the neuter, and this one is similar. ሲሚላሪቲ ይበዛቸዋል። ለምሳሌ ጄኔቲቭ ለሁሉም ነው አይደል? ተመሳሳይ ነገር አለው። አርቲክል ዊዝ ማስኩሊን እና ኒውተር ፎር ኤግዛምፕል ጄኔቲቭ እና ዴቲቭ ማስኩሊን እና ኒውተር ተመሳሳይ አርቲክሎችን ነው የሚጠቀሙት። ምናልባት እቺን ብቻ ታብ ብቻ ነው የሚጨምሩት እንዳለ ዴክሌሬሽኑን እንትን ካወቃችሁ ፓተርኑን አርቲክል ለማድረግ ታብ ብቻ ነው የሚጨምሩት። አንድ ታው ብቻ ከፊት ለፊት መጨመር ነው። ሌላው ሁሉ የዴክሌሬሽኑ ፓርት ነው። እዚህ ጋር አይታችኋል አይደል? ይሄ ዩኒክ ነው በርግጥ። ለዚህ ኦስ ነው፣ ለዚህ ኢ ነው። እዚህ ጋር ግን ታብ ብቻ ነው የሚጨምሩት። ታብ ሌላው ዩኒክ ፊቸሩን በደንብ ማወቅ ነው ማለት ነው። ኬዝ ነምበር ሰፊክስ ኦፍ ሰከንድ ዲክሌሬሽን ናውንስ ካወቅን አርቲክል ለማወቅ በጣም ቀላል ነው የሚሆንልን ማለት ነው። ኦኬ መጽሐፋችሁ ላይ ስላለ እናንተ ወደኋላ ተመልሳችሁ ሪቫይዝ አርቲክል በጣም ሲምፕል ናቸው። አርቲክሎችን ማወቅ በጣም ሲምፕል ነው። ስለዚህ እነዛ ሪቫይዝ አድርጉ። ኦኬ መልስ ባላይ ጥሩ ነበር ብዬ ነው ወይ በኋላ አመጣችኋለሁ እነዚህ መልሶች። ኤክሰርሳይዝ እንድናደርገው ስለሆነ አላማው። ኦኬ ወይም ከመጽሐፋችን ላይ ነው የወሰድኩት ይሄንን። This one is Dio. It is therefore, since it is post positive, it is always translated as the first prime. መጀመሪያ ትራንስሌት ስታደርጉ post positive ነው። ሌላው he ብሎ is there any ሰሞኑን ስንሰራ ያየነው ምንድነው? ሁለት አይነት ሰብጀክቶች አሉ። ኢንተርናል ሰብጀክት ነው ወይንስ ኤክስተርናል ሰብጀክት ነው? ወይ ኢምፕላይ ሰብጀክት ነው ወይንስ በግልጽ የተቀመጠ ሰብጀክት አለው የሚለው ነገር ማወቅ አለብን። ኢምፕላይ ሰብጀክት ከሆነ ሁሉ ጊዜ የሚሆነው ፕሮናውን ነው አይደል? ኬዝ ነምበር ኢንዲንግ ወይንም ኬዝ ነምበር ኢንዲንግ ላይ የምናገኛቸው ሰብጀክቶች ፕሮናውኖች ናቸው። So if it is implied subject, by default it is pronoun. So the subject is given clearly, we must use that subject. If it is not clearly given, we must find the subject from the verb. ከቨርቡ ላይ ነው የምናገኘው ማለት ነው። ለምን ቨርቡ ሰብጀክቱንም ጭምር ስለሚይዝ። ኦኬ so he below is the subject. So this is a definite article. In our English construction we have subject plus verb plus object. But we have two types of object, either direct object, directly affected by the verb, or else
indirect object. Greek separates these two things, or Greek uses two different endings for these two subjects, two direct or indirect subject. So our English construction, sentence construction is subject plus verb plus object. Well, I have this post positive. I must translate it in the first part of my sentence, and then the subject will follows. Since the subject is described or definitely known, since it's used definite article, I must use a definite article. Doulos is, I must also check my word account. Doulos is servant. PowerPoint is not moving. Maybe you are Doulos is servantes. ቲቸር ሌላ ፓወርፖይንት ላይ ነው መሰለኝ እየሰራ ያለው። Yes. ፓወርፖይንቱ ላይ ሌላ ላይ ነው ያለው። እኛ ጋር አርቲክሉ ላይ ነው ያለው። ፓወርፖይንቱ ሙቪ ያደረገ አይደለም እኛ ጋር። እሺ እሺ። I think you are on the other ሌላ ፔጅ ላይ ነው መሰለኝ። ሶሪ። እሺ አሁንስ አለ? ያ ቴብሉ ነው ያለው እስካሁን አርቲክል ዊዝ ማስኩሊን ኤንድ ኒውተር የሚል ቴብል እሱ ነው የሚታየው እስካሁን። አሁን መጥቷል። ያ አሁን ይታያል። አላየሁትም። So dio is therefore, or dulo is the subject of the sentence because it is in the nominative case. So therefore the servantes, the next thing is finding the verb. So the verb. So in order to find the verb, just remember the endings. My, sai, tai, meta, ste, tai. This one is in Thai. So you must search the ending of the letter of ending የአንድን የግሪክ ወርድ ኤንዲንግ መመልከት በቂ ነው። verb ስለመሆኑ ማረጋገጫ ማለት ነው። So lelu is the reduplication, yeah? So it must be has. This one is third person plural. Thai is third person plural. Thai is third person singular. The only difference is no. V የምትመስለዋ ነገር ማለት ነው የምንላት ኖ ብቻ ነው ልዩነቱ። ይሄ ሶስተኛ መደብ ፕሉራል ነው ዘይ ማለታችን ነው። ሶስተኛ መደብ ሲንጉላር ከሆነ እቺ ብቻ ትወጣለች ማለት ነው። ዱፕሊኬሽን ስላለ ሃቭ ሶስተኛ መደብ ፕሉራል ስለሆነ ሃቭ ነው የሚሆነው። they have servants have. Since we have been dealing with either middle or passive perfect tense, so been is there. Therefore the servants have been. Lu is to lose or to untie. The lu comes from the root word luo. So lu is the root word is to untie or to lose. The servants have been loosed. Means have been plus V3 form of the verb lose. Have been loosed. I have already described hupo plus genitive. Hupo plus genitive is the agency by, since this is the passive form, so it is by of the Lord. The Lord must be written in the capital letter, and there is also full stop here. But
This doesn't make any sense, even though it is in genitive case. አይደል? Of something ነው አይደል? Genitive ስለሆነ ነው of የጨመርኩት. But it doesn't make sense. By the Lord. Therefore, the servants have been loosed by the Lord. Okay. Just have been loosed by the Lord. This is a correct translation. Okay. The second one is continue ልገልብጥ መሰለኝ ከመጽሐፉ። Okay. Semeron is today. Semeron is today. እዛ መጽሐፋችሁ ላይ ያለላችሁ መጽሐፋችሁ መጨረሻ ላይ ፔጅ 143 ላይ ያለላችሁ 143 እስከ 144 ከዛ በፊት ከአንድ ገጽ በፊት የነዚህ ቃላት ፍቺዎች አሉ። Semeron is today. Semeron today baptisomai. ቅድም አይተናል አይደል? baptisomai እንትን ካለኝ ወደ ኋላ ተመልሼ ቃላቶችን አያለሁ። ግን ያው ለእናንተ ለማሳየት ነው። baptisomai. This one is can baptizo. Irregular feature ነው ብለን ቅድም አይተናል። root word baptizo ነው lexical form ትርጉሙ to baptize or to immerse ማለት ነው። baptisomai is I have been baptized. So Semeron before using this I have been baptized. Baptized. I have been baptized. I must be sure whether there is subject or not. This is pronoun. Subject ከሌለ ነው pronoun የምጠቀመው። verb ውስጥ ያለውን pronoun የምጠቀመው። Subject አለ ከተባልኩኝ ወይንም በኖሚኔቲቭ ኬዝ የሚጨርስ እዚህ ውስጥ ካለ አይ አልጠቀምም ማለት ነው። ነገር ግን በኖሚኔቲቭ የሚጨርስ እዚህ ውስጥ የለም። Semeron adverb ነው። baptisomai verb ነው። upo preposition ነው። to በነገራችን ላይ I think interlinear meal online አለላችሁ። interlinear okay. interlinear ካልሆነ ሊንኩን ሼር አደርጋችኋለሁ። ሁለቱም በእንግሊዘኛም በግሪክም የተጻፈ ነው። በሁለቱም ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሁለቱንም ከፈለጋችሁ ደግሞ ትራንስሊተሬት ያተደረገም ኢንተርሊኒየር አለላችሁ። የሞባይል አፕ ነው በነገራችን ላይ ኢንተርሊኒየር ባይብል ከትራንስሊተሬሽኑ ጋር አብሮ ማለት ነው። እንዴት አድርጋችሁ ማንበብ እንዳለባችሁ ከዛ ጋር ያለ ባይብል አለላችሁ። ኢንተርሊኒየር ግሪክ እንግሊሽ ኢንተርሊኒየር ባይብል ብላችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። ግሪክ እንግሊሽ ኢንተርሊኒየር ባይብል። ስለዚህ እሱ በጣም ጠቅማችኋል። ማታውቁትን ቃል ጥቅሙን ምኑን ሁሉም ነገር ይነግራችኋል። እንዴት እንደሚነበብም አብሮ ይነግራችኋል። እና የፈርስት ጆን ሪዲንግን
ልክላችኋለሁ። እንዴት አድርጋችሁ እንደምታነቡ እንዴት አድርጋችሁ ንባብ እንደምትለማመዱ ልክላችኋለሁ። ከዛ ጋር አብሮ የሚያዝ ነገር ስላለው ማለት ነው። Okay, I have been baptized. Today I have been baptized. This one is by. I have been baptized. ብዙ ጊዜ እንደጋግማታለሁ። ኤጀንሲ ላይ ባይ ማለት ነው። ዲያም ይሁን ውፖ ማነው ፓሲቭ ከሆነ ባይ ነው። ባይ ብለን ነው የምንተረጉመው። ኤጀንሲ ስንማር አይተነዋል። ውፖ ቶን አፖስትሎ እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለብን አጀክቲቮችን አይተናል አይደል? አጀክቲቭስ አጋቶስ ኢዝ አጀክቲቭ። አጀክቲቮች ቅድም ስንማር ምን ብለናል? ዲክላይነብል ናቸው፣ አድቨርቦች ግን አይደሉም አይደል? እዚህ ጋር ተመልከቱ። አጀክቲቭ ምንም እንኳን ዲክላይነብል ነው ቢባል ዲክላይን ያደርጋል። ልክ እንደ ናውን ዲክላይን ያደርጋል ቢባል የናውኑን ፓተርን ነው ይዞ የሚሄደው። ልክ እንደ ናውኑ አብሮ ልክ ናውን ሞዲፋይ የሚያደርገውን ናውን ተከትሎ የሱን ዲክሌሬሽን ነው ፎሎ አፕ አድርጎ የሚሄደው። ለምን? አጀክቲቭ ሞዲፋይስ ናውን። ስለዚህ ከናውኑ ጋራ አብሮ ተመሳሳይ ኤንዲንግ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ቶ አጀክቲቭ ሞዲፋይስ ናውን ከሆነ ከስሙ በፊት ይመጣል ማለት ነው። ቶ አጋቶስ ኢዝ agathos is good. So agathos is the good. Good. Tona apostle, the good apostle. The apostle. Okay. Today I have been baptized by the good, the apostle. ትዝ ይላችኋል አጀክቲቮች ሶስት አይነት ጥቅም አላቸው ብለን ተምረናል አይደል? ሃይላይት አድርጋችኋለሁ አይደል? አንደኛው አትሪቢዩቲቭ ነው፣ ሁለተኛው ሰብስታንታይቫል ነው፣ ሶስተኛው ፕሬዲኬቲቭ ነው አይደል? አትሪቢዩቲቭ ላይ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ሁለት አይነት ጥቅሞች አግኝተናል። አትሪቢዩቲቭ ቢዝ ሁለት ጊዜ አርቲክልን ስንጠቀም እዚህ ጋር ተመልከቱ። the good the apostle it is given for more emphasis but እንግሊዘኛችን እንደዚህ አይደለም ማለት the good the apostle አንልም። ነገር ግን ግሪኩ ሁለት ጊዜ አርቲክል ሲጠቀም ምክንያት አለው። more emphasis that one is the one that need to be emphasized, that man is only one, the only good person, or among many people, or among many persons. The more emphasis ለመስጠት ነው ግሪክ የሚጠቀሙ። So today I have been baptized by the good apostle. Then ዘና አስወጣለሁ the good apostle. Okay. The good apostle, okay. Change more long sentence. Yes, is there any question? Yeah. When we read in English, the good the apostle, it is necessary the second the or the good the apostle repeats narrago sense ይሰጣል ወይ? ዳይሬክት ትራንስሌት ማድረግ አለብን። I have been baptized by the good the apostle. Is that make sense? No. Yeah, that makes sense. Yeah, that's why I have reduced the second article there. By the good apostle. Yeah, the correct usage is a good apostle. The good apostle. It doesn't make sense, but Greek uses two times the article. To and agato is there is also article with the
with the adjective, as well as there is an article with the noun also. Apostle is a noun. Yeah. Please go ahead, Professor Sisai. Okay, I mean, the one that you have already translated, the is repeated, Okay. right? The good, the apostle. So even though it doesn't give any sense in English, why do they use such a repetition in Greek? Yeah, Greek have its own unique feature. When we discuss the attributive usage, shall we return back the usage of adjective? በዚሁ አጋጣሚ እኔ ሪቫይዝ ያው ለማድረግ ዝግጁ ስለሆንኩኝ ነው ወደኋላ ተመልሰን በዚሁ እንድታውቁ ብዬ ነው አድጀክቲቮችን ወደኋላ የተረሱትን ነገሮች እንድታስታውሱ ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ተመልከቱ። አድጀክቲቮች ሶስት አይነት ጥቅሞች አሏቸው። አድጀክቲቭ can't move. ሌላ ፓወርፖይንት ላይ ነው። እሺ ኦኬ Okay. So use of adjective, for example, I have already discussed about the usage of article a little bit. Articles, ለምሳሌ ሁለቱን ነገሮች ውስብስብ እንዳይሆኑባችሁ አንድን ማለት ሶስት ጥቅሞች አሉ ብለናል አይደል? ከሶስቱ ጥቅሞች ውስጥ ሁለቱ ጥቅሞች ይመሳሰላሉ። የትኛውና የትኛው አትሪቢዩቲቭ እና ሰብስታንታ ማነው ፕሬዲኬቲቭ ይመሳሰላሉ። Adjective perform it need to identify whether the article, definite article is present or not. Substantive ይባሉ as a substitute of noun ነው የሚጠቀመው። adjective. Adjective ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ስምን ተክቶ ስለሚገባ adjective ብቻ ይሆናል። ኦኬ ይሄ አንድ ነገር ነው። የመጀመሪያውን ጥቅም ስንመለከት አርቲክሉ ሁለት ጊዜ ይጻፋል ወይንም እዚህ ተመልከቱ ሰከንድ አትሪቢዩቲቭ ፖዚሽን ሪስትሪክቲቭ ምንለው ማለት ነው። ቀድማ ላየንም አርቲክሉ ሁለት ጊዜ አይደል የተጻፈው አርቲክል ፕላስ ናውን አርቲክሉ ከናውንም ጋር አለ ከአድጀክቲቭም ጋር አለ። This is the rule of Greek. For example, ho anthropos ho agathos is it is given more emphasis ማለት ለዚህ ነው ግሪክኛውን የምናጠናው። ግሪክ ኢምፋሳይዝ ማድረግ የፈለገውን በጣም ስትሪክትሊ ያንድን ነገር በደንብ ያንድን ስም ማጉላት ከፈለገ ሁለት ጊዜ አርቲክል ይጠቀማል። but it's not common for our English usage. አርቲክል አንድ ጊዜ ነው የምንጠቀመው እንግሊዝኛ ላይ definite or indefinite። ነገር ግን ግሪክ more ያን ነገር ዲፋይን ለማድረግ more definitely ለመግለጽ ሲፈልግ ሁለት ጊዜ አርቲክል ይጠቀማል። ያ ሰከንድ አትሪቢዩቲቭ ፖዚሽን ወይም ሪስትሪክቲቭ ምንለው ነው ሁለት ጊዜ አርቲክል ካለ ማለት ነው። the anthropos is ho anthropos ho agathos, that person is well known good person among ማለት በቃ እንትኖችን ሪስትሪክቲቭ ነው። ይሄኛው ሪስትሪክትሊ
ሪስትሪክቲቭ ነው ማለት ስለዛ ሰው ሞር አይደንቲፊኬሽኑ ክሊር እያደረገልን ይመጣል ማለት ከብዙዎች መካከል ያ ሰው በጣም መልካም ሰው እንደሆነ ሲገልጽ ግሪክ ሁለት ጊዜ አርቲክል ይጠቀማል ማለት ነው። ሌሎች ጥቅሞች አሉት። አትሪቢዩቲቭ ይሄ አትሪቢዩቲቭ ነው፣ አትሪቢዩት ለማድረግ ነው፣ ኖር ኳሊፋይ ለማድረግ ነው። ሌላው ከአድጀክቲቭ ጋር አርቲክል እና ናውን ካለ እሱም አትሪቢዩቲቭ ነው፣ ግን ያ አስክሪፕቲቭ ነው። ሞር ሪስትሪክቲቭ ግን ከሆነ ይሄኛው ነው ሪስትሪክቲቭ ኬዝ የምንለው ማለት ነው። ሁለተኛው ሰብስታንታይቫል ነው። አድጀክቲቭ ብቻ ነው ያለው። አዘ ሰብስቲቲዩት ኦፍ ናውን ነው አድጀክቲቭን የምንጠቀመው። ሶ ለምሳሌ መጥፎ ካልን መጥፎ ሰው እንደሆነ የሚታወቅ ከሆነ ወይም ጥሩ ከሆነ ጥሩ መጣ ለምሳሌ ካልን ጥሩ ሰው መጣ ማለታችን ነው አይደል? በአካባቢው ዘንድ የሚታወቅ ወይም መልካም ወይም ደጉ መጣ ወይም ደጉ ሰው መጣ ማለታችን ነው። ስለዚህ ደጉ የሚለው ነገር ስምን ተክቶ ነው የሚገባው። ፎር ኤግዛምፕል ዘ ጉድ ፐርሰን ማለታችን ነው። ሄ አጋቶስ ነው የሚለው ግሪክ ሄ አጋቶስ። ፎር ኤግዛምፕል ያ ሰው ደግሞ ሴት ከሆነች ሄ አጋቴስ፣ ሄ አጋቴ ወይም ደግሞ ቲንግ ከሆነ ክሎዝ ነገር ከሆነ ቶ አጋቶን ይሆናል ማለት ቶ አጋቶን ቴን እንደዚህ እያልን ግሪክ አርቲክል ፕላስ አድጀክቲቭ ሲመጣ ሁሉ ጊዜ ናውን ከበስተኋላው አለ ማለት ነው። ሌላኛው ፕሬዲኬት ስንል ቨርብ ቱ ቢ ሰፕላይድ እናደርጋለን ማለታችን ነው። ወይንም ኢዝ እና ወዝን ወይንም ሰፕላይድ አድርገን በዚህ ኬዝ ምን የለም አርቲክል ፕላስ ናውን ፕላስ አድጀክቲቭ ነው ያለው ፕሬዲኬት ላይ ወይንም አርቲክሉ ከናውኑ ጋር አይደለም ማነው ከአድጀክቲቭ ጋር አይደለም ሁሉ ጊዜ። በሌሎቹ ኬዞች አርቲክል ማነው ከአድጀክቲቭ ጋር ነበር አርቲክሉ። አሁን ግን ፕሬዲኬት ሲሆን አድጀክቲቭ ብቻውን ነው፣ አርቲክል ግን አለው። ፖዚሽኑ ሊለያይ ይችላል። ወይ ይሄ እዚህ ጋር ሊመጣ ይችላል ወይ ይሄ እንዳለ እዚህ ጋር ያለው ወደዚህ ሊመጣ ይችላል ወይንም የቦታ መለዋወጥ ኢንፋሲስ ነው ብለናል። ሆአንትሮፖስ አጋቶስ ፎር ኤግዛምፕል ሆአንትሮፖስ አጋቶስ ይሄ ለምሳሌ ወደ እንግሊዘኛ ስንቀይረው ዘ ሆ አጋቶስ መጀመሪያ አድጀክቲቭን ነው የምንተረጉመው አይደል? ለምን ከስሙ በፊት መምጣት ስላለበት። ይሄ አጋቶስ is good man. It doesn't make sense. The man is good. So this is Greek. So ይሄኛው እንደዚህ ይሄ ሩል ነው። እነዚህ ሩሎች ናቸው። ሆ አጋቶስ ሆ አንትሮፖስ አጋቶስ ኦሬስ አጋቶስ ሆ አንትሮፖስ ሊሆን ይችላል። the man is good is not indicated here. It is supplied. That's why we call it predicate adjective, predicate usage of adjective. ይሄን አክል ካየ ነው ወደ ትራንስሌሽናችን እንምጣ። Okay. Okay. ስለዚህ እቺ ነገር በደንብ ገብታችኋለች አይደል? ዘጉድ ዘ አፖስትል ያልንበት ምክንያት ግሪክ ኢንፋሲስ ለመስጠት ሁለት አርቲክሎችን እንደሚጠቀም ሁለት አርቲክሎችን ሲጠቀም ደግሞ በግሪክ ራሱን የቻለ ሚኒንግ አለው። አትሪቢዩቲቭ ነው። ከአትሪቢዩቲቮች መካከል ደግሞ ሪስትሪክቲቭ ምንለው አለ፣ አስክሪፕቲቭ ምንለው አለ። ይሄ ግን ሪስትሪክቲቭ ነው ብለናል። ኦኬ Today I have been baptized by the good apostle. That is the correct translation. Okay, the other one, the long sentence.
first of all just ቅድም እንዳልነው ፖስት ፖዚቲቮች ካሉ ፖስት ፖዚቲቭ ታስቀድማላችሁ ካሌለ ደግሞ ሰብጀክቱ ብቻ ይመጣል ማለት ነው ፖስት ፖዚቲቮች በነገራችን ላይ ቅድም እንዳልነው በብዙ ጊዜ ጥቂት ናቸው ፖስት ፖዚቲቮች ብዙ ጊዜ የሚመጡት በሴንቴንሱ መጀመሪያ ላይ ሳይሆን ሚድል ላይ ነው ነገር ግን በእንግሊዘኛ ሲተረጎሙ ሁሉ ጊዜ የሚተረጎሙት ፊት ለፊት ነው that we call them post positive some of the post positives are day for example day is post positive therefore for example do is post positive gar is post positive this one is gar gamma gar is post positive gar is for it translates as for so በእንግሊዘኛ ስንተረጉማቸው ሁሉ ጊዜ ወደ ፊት ለፊት ይመጣሉ ነገር ግን ግሪክ ለምሳሌ እዚህ ጋር ስትሉ አርቲክል ቀድሞታል ነገር ግን እንግሊዘኛችን ላይ ሁሉ ጊዜ ትራንስሌት ስናደርግ መጀመሪያ ላይ ነው ስለዚህ ፖስት ፖዚቲቮች ጥቂት ናቸው እነሱን ማወቁ ጠቃሚ ነው አይ ቲንክ ሼር አደርጋችኋለሁ ቮካብላሪዎችን በጠቅላላ ማለት ነው ፒዲኤፍ ቅድም አዘጋጅቻለሁ እዛው መጽሐፉ ላይ ያለውን ቮካብላሪ በጠቅላላ ቮካብላሪው ላይ ፖስት ፖዚቲቮችን በቅንፍ ውስጥ ፖስት ፖዚቲቭ ነው ብሎ ያስቀምጣላችኋል ስለዚህ እሱን ይሁት ፖስት ፖዚቲቮችን ለይታችሁ ማጥናት ትችላላችሁ so the first one is just put post positive in the beginning of your sentence this one is car is for and then the subject if it is external subject put it there if it is the subject is within the verb it is internal subject so it must be pronoun since I have this Messiah is the subject of the sentence Messiah Masih male subject ይሄ ኢሬጉላሪቲ ነው ወርድ ኢሬጉላር የሆነ ሰከንድ ዲክሌሬሽን ነው ልክ መስጋኑ ሰሞኑን እንደጠየቀኝ ኒያኒያ እና ማቴቴ ኢየሱስ እነዚህ ሁሉ ሬጉላር ዲክሌሬሽን ናቸው ኒያኒያ is young man ማቴቴስ is learner disciple Messiah is መሲህ ምንለው እነዚህ ኢየሱስ also decline ሲያደርግ ሬጉላር ነው እነዚህን ሰከንድ ዲክሌሬሽን ናውንስ ካታጎራይዝ ይደረጋሉ ነገር ግን ኢሬጉላር ፓተርን ያላቸው ናቸው so Messiah is second declension noun Messiah but there is who is there the Messiah okay ቅድም ምን ብለናል አድቨርቦች ኮመን ፊቸራቸው ምንድነው በኦስ አንዱ ሊትመስ አንዱ መገለጫቸው በኦስ ይጨርሳሉ ነው እዚህ ጋር ሁለት አድቨርቦች አሉ በኦስ ይጨርሱ አይደል this and this yeah there are adverbs so adverb ከሆነ ከቨርቡ በፊት የሚጻፈው adjective ከሆነ ደግሞ ከናውን በፊት ነው የሚጻፈው okay for the Messiah is there any verb erketai is erketai has been come erketai erkomai ተዚላቸዋል erkomai deponent verb ነው erketai is to come erkon
Erketa is to come, has been come, ties ስላለ እዚህ ጋር ማለት ነው። Erketa is has been come. ይሄ ታይ ነው ኖት ታይ so third person ነው for the Messiah has been come okay okay Kalos, okay. Kalos and Katos. This one is just as. This one is just as. Not just as. Just as digraphetai. Graph is to write. Just as tie, it can be it, she, he. Just as it has been written. How to buy this one is Perry's. I think Perry, yeah, off. I think he's off. How to is him. How to is this one is the pronoun, reflexive pronoun. How to in test. In is in preposition. And tis agias graphesai. The Hagias is holy. Hagios ከሚል የመጣ ነው። Hagia Sophia. Hagias is holy. Hagia in the holy. Graphites, this one is the noun. Scripture. Okay, for the Messiah has been come. Kalios is good. So I think good word. The good Messiah. I think the good Messiah has been come just as it has been written in the Holy Scripture. Okay. For the Messiah, rightly. Okay, right. This one is rightly, I think. Yeah, this one is rightly. For the Messiah rightly comes just as it has been written about him in the Holy Scriptures. ምንድነው የሚያደርጉት? This pair is not off. First of all, he's about him scriptures. Okay. Okay. Rightly comes. Okay. Rightly come. Okay. Okay, this one is the okay. Erketa is to come. I think this one is rightly come. Should be the middle. For the Messiah rightly come just as it has been written
this one is a middle ነው ማለት ነው ይሄኛው ጥቅም middle ነው ማለት ነው middle tense ካቴዎስ ዲግራፋ ፔሪ አውቶ ኢንቴስ አጊያስ graphies for the Messiah right come just as has been written about him in the Holy Scriptures. Okay, practice ማድረግ ነው ዋናው ነገር ሁቶስ ኦ እኛን ለምሳሌ ሁቶስ ኦ ባፕቲስታይ ኢስቶን የሱን ሁቶስ is this ቅድም ብለናል ይሄ this one is adverb negative adverb አይደል this This is used for the person, this man. This one, baptistai. Baptizo is, this one is, has been baptized. But the negative one is, has not been baptized. In this one is in or into. This one is into. Is into ton yesun into Jesus. Into Jesus. We don't use the Jesus because Jesus is known. This man has not been baptized into Jesus. Yeah, into Jesus. So translation exercise actually መጨረሻ ኤክሰርሳይዛችሁ ላይ አለ ልክ ቻፕተሩ ሲያልቅ መልሱን ደግሞ አፔንዲክስ ላይ ታገኛላችሁ በዚህ ትራንስሌሽን ኤክሰርሳይዝ ደጋግማችሁ ሳታዩ ተለማመዱ ማለት ነው ለያንዳንዱ ቃል ምንድነው ጥቅሙ ከየት ነው የመጣው ሩት ወርዱን ደግሞ ለማወቅ ቅድም እንደተቆምኳችሁ ኢንተርሊኒየር ግሪክ እንግሊሽ ኢንተርሊኒየር ባይብል ብላችሁ ሞባይላችሁ ላይ ማውረድ ትችላላችሁ ወይንም ደግሞ ኦንላይን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ስለያንዳንዱ ቃል ጥቅሙን ምንድነው የሚለው ነገር እሱ ጥሩ መርጃ ነው እንላችሁ እሱ ላይ ምን ታገኛላችሁ ትራንስሊተሬሽን ታገኛላችሁ እንዴት አድርጋችሁ ፕሮናውንስ ማድረግ እንዳለባችሁ የቃላቱን ኦሪጂን የቃላቱ ከየት እንደመጣ ማወቅ ትችላላችሁ ስለዚህ እሱ ጥቆማ ነው ምናልባት ሌሎች ነገሮችንም እንደዚሁ ሊያቀሉላችሁ የሚችሉ ነገሮችን ካሉ ይዤ እመጣለሁ ምናልባት አንድ ቪዲዮ ሼር አደርጋችኋለሁ ምንድነው ያ ቪዲዮ ከኢንተርሊኒየር ነው ዩቲዩብ ላይ ታገኙታላችሁ ኖርማሊ ግን ያ ቪዲዮ ምንድነው የሚያሳያችሁ ፈርስት ጆን ላይ ነው ፈርስት ጆንን ሙሉውን ማለት ነው ሙሉውን አምስቱንም ምዕራፍ 1 ጀምሮ ግሪክኛ ቀስ ብሎ ረጋ ብሎ እንዴት አርጎ እንደሚነበብ እሱ ያነበበ ሴንቴንስ ባይ ሴንቴንስ ያሳያችኋል ስለዚህ እሱን እንድትጠቀሙ እሱን በደንብ አዳምጣችሁ ጥቂት ደቂቃዎች ናት 30 ምናምን ደቂቃ ናት እሱን እንዴት እንደሚነበብ ካወቃችሁ ለትራንስሌሽኑን ለሁሉ ነገር ኮንፊደንስ ያጣችኋል ስለዚህ ማንበቡንም ተለማመዱ ትራንስሌሽኑንም ደግሞ ተለማመዱ ምናልባት የቃላት ሙዳይ ወይንም እዛ መጽሐፍታችሁ ውስጥ ያለውን ቴክስቱ ላይ ያለውን በተገላጣ ቃላቶችን ፎርዋርድ አደርግላችኋለሁ